বন্ধুরা ভিডিওটি দেখুন, ভিডিওটি মন ছুঁয়ে যাবে। আমার ভিডিওটি দেখে চোখে জল এসে গেছিলো। একটি ছেলে র্যাপিডো বুক করে এবং ছেলেটি ড্রিঙ্ক করেছিল। যখন র্যাপিডো ড্রাইভার আসে তখন দেখে সে একটা মেয়ে। তখন সেই মেয়েটিকে বলে আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি। তারপর মেয়েটা যেটা বললো না, সত্যি মন ছুঁয়ে গেল। ভিডিওটি দেখুন, মন ছুঁয়ে যাবে। दीपक नाम से राइड आपने बुक करी है? हाँ, आप ही राइडर हैं? भैया आपने ड्रिंक करी हुई है क्या? हाँ, वो मैं ये कैंसिल करके दूसरी राइड बुक कर लेता हूँ। सॉरी, इतनी दूर तक आना पड़ा आपको। अरे कैंसिल क्यों करना, वीकेंड पे तो इतना चलता है। आइए बैठिए। आप कंफर्टेबल रहेंगी? आपका इतना पूछना ही बहुत है। भैया अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे कंधे पे हाथ रख सकते हैं। अरे नहीं, ठीक है। घर वाले कैसे मान गए आपकी इस जॉब के लिए? मानना ही पड़ा, पापा के जाने के बाद। घर में सिर्फ मम्मी दादी और छोटी बहन है ना। पेमेंट तो ऑनलाइन कर दिया था मैंने। ये लो टिप, हमारी छोटी बहन के लिए। ख्याल रखना अपने और अपने घर वालों का। এই ছেলেটিকে স্যালুট। এই ছেলেটি গোটা ছেলে জাতির সম্মান রক্ষা করেছে। ছেলেটা এটা বুঝিয়ে দিল যে ছেলেটা ড্রিঙ্ক করতে পারে, কিন্তু ছেলেটা খারাপ হয় না। তো ভিডিও যদি মন ছুঁয়ে যায়, ভিডিও লাইক করে অবশ্যই শেয়ার করবেন।